Kuya Rick ko, strike! Fish on! Ayan. Tumatalon. Ayan, lumilipad eh. Ayun oh. Lumilipad oh. Masyaallah. Barakallah. Masyaallah. Lumilipad. Laki. Ayos yan, no? Naman, no? Ang ating Master Rick. Nakadali ng lapis. Yan natin. Yan natin. Masyaallah. Ang laki. Sige mo dito. Sige mo dito. Taka natin. Tatali mo ba ka na sa rod ko. Taka natin ito. Kailangan mo lang. Aywa. Fish on. Aywa! Masyaallah. Masyaallah. Sige. Abatin. Abatin cut. I will video you. Wait for a moment. Aywa number 1. Yan, no? Take care. Ayan, no? Fish on. Take care, brother. Okay. Serious mo yan. Take care. Ayan, no? Ang dali ni Kuya Rick, oh. Dali. Lapit to. Ayan, oh. Dali. Lupit. Buhatin mo muna konti po. Di ba itaas mo? Itaas mo. Ayan, oh. Dali ni Kuya Rick. Oh, sabihin mo ating setup. Oh. yung mga ano. Oh. Light daw, oh. Ultralight. Oh, ultralight. Ayan po, nadali. Ultralight ang setup. Ayan. Ayos!